Oy, sumayong gabi sa tanan no. Continuation ni siya sa ato ang badminton version 1.4. Ato ning isa-isahog ila-ila ni sila no. Mao din ni si Clyde, then si Banban ug si Shosho. Tapos mao din na si Sir Gerald, then si Joy Joy. Then mao ni siya si Chemi or si Chimay. Ayaw ulaw-ulaw, babay sa abi. Oh, di ba? Then maupo na ini siya si Mambel no. So mao to nalingaw sa storya. Tapos nikalit lang og ingon si Mambel og tapos ingon pud siya. Maupo na ini siya si Neil no. Then si Joey Boy, the master. Then ang pinaka the best na couple in tubs si Kurt and Joy. Sumuhirit jud si Mambel no. So dili pud magpaulahi ato ang dancer. Nasi Nisa, diri sa tubes badminton, walay pili kung wala man ka nagsapatos or nagchinilas. Pwede ra gyud kaayo ta magtiniil, pareha ani. Ug makascore ka, kinahanglan mo pusing. Nga pina-flagman, pero joke ra. So ayaw ka problema ha, kay pwede ra gyud ta all boys, all girls or mix. Boys, girls or kids. So makita na to sa video no, sama sa kong giingon, pwede ra gyud ta mag-mix girls and boys. So kita mag-chill-chill ra gyud ta magdula, pero dili gyud pud ka kumpiyansaan ning mga girls no. Kusog po ni sila mag-smash, pareha ani. So mauto, kung maigot na sa mata, muagay na lang gyud ta. So wala tay choice no, pero kay dula man tag badminton, sorry na lang gyud ta. Kunya dawat-dawat, so ingana man gyud kung magdula kag badminton. Dili ka kabalo kung asa nga parte sa lawas ka maigo. So sports lang no. So diri lang ta kutob. God bless mi amore. Oy.